Usiogope kitu unachoogopa, usitetemeshwe nacho. Yehova wa majeshi, yeye ndiye mnayepaswa kumuona kuwa mtakatifu. Yeye ndiye mnayepaswa kumwogopa, na yeye ndiye anayepaswa kuwatetemesha ninyi. Na asante sana ndugu Sila, katika sehemu hiyo bila shaka umeweza kutiririka vizuri. Inapendeza jinsi ambavyo usomaji huu umeweza kutokea vizuri. Na hasa tunapozingatia somo la 5, kusoma kwa usahihi. Inahusu nini? Katika brochure yetu fundisha ukurasa wa 8 inahusu mambo matatu: kusoma kilichoandikwa, kutamka maneno kwa usahihi, kukazia mafungu ya maneno bali si neno moja moja. Na basi kwa kuweza kufanya hivyo itakuwa rahisi habari ile kuweza kutokea vizuri na tutaweza kufahamu ujumbe. Na hasa usomaji huu ikiwa ni masimulizi yaliyotia sauti mbili, na tuliweza kutambua mambo hayo kwamba maneno ambapo nabii Isaya anapozungumza na yale ambayo anasema Yehova alisema, na tulitambua jinsi ambavyo mkazo uliweza kutokea katika mstari wa 7 hadi 10 kuweza kuonyesha tangazo la hukumu, na baadaye katika mstari wa 11 sasa sauti inarudi chini na tunaweza kuelewa habari hiyo vizuri. Bila shaka ni usahihi ambao kwa kweli unaweza kuwa na matokeo sana wakati ambapo tunataka habari iweze kueleweka vizuri. Na asante sana kwa kuweza kutimiza sehemu hiyo vizuri, na hasa tulitambua katika mstari ule wa kwanza neno lile. Bila shaka kwa kweli uliweza kufanya mazoezi ya kutosha. Asante. Sasa tukigeukia katika boresha huduma yako, tuone jinsi ambavyo dada Claire Muthoni atakavyoanzisha mazungumzo ya nyumba kwa nyumba na msikilizaji wake dada Catherine Muthoni. Karibuni. Hodi. Karibu. Asante. Naitwa Claire, naweza kuitaje? Mimi naitwa Catherine. Catherine, nimefurahi kupata nyumbani, na huku kwenu kuna utulivu mwingi sana. Ni kweli kuna utulivu kwa sababu najua ni msimu wa Krismasi. Watu wote wanaelekea nyumbani. Hata hivyo mimi pia wiki ijayo nitaondoka kuungana na watu wangu wa familia kwenda nyumbani. Vizuri kupatana na watu huko. Naona unasoma gazeti kuhusu mazingira na dunia. Kweli, mimi hupenda sana mazingira na pia dunia. Na ili niweze kupata habari kamili, mimi hutegemea wanasayansi sana. Kwa hivyo mimi na mwanasayansi kitu kimoja. Lakini sasa hapa naogopa sana kwa sababu naona jinsi watu wanaendelea kuharibu dunia, kukata miti, kutupa takataka kila mahali. Basi naona ni kama dunia karibuni itaisha. Naweza elewa maoni yako Catherine, kwa sababu vile tunaona dunia inaichungi vizuri. Miti zinakatwa, tunaona takataka zinatupwa katika bahari na mito, na tunaona kama dunia inaisha. Lakini ningependa kupea kitia moyo kutoka kwa Biblia, kutoka kwa Mhubiri sura ya 1 mstari wa 4, chankusomea. Inasema, kizazi huenda na kizazi huja, lakini dunia inadumu milele. Catherine, unaonaje maoni ya Biblia? Unasema unaitwa nani? Naitwa Claire. Claire, hapana. Mimi siwezi kukubaliana na hiyo. Mimi ni mwanasayansi, na kama vile umenipata nikisoma kuhusu mazingira, natumaini sayansi sana. So sidhani kama vile umesoma hapo jambo hili litawezekana. Asante Catherine kwa maoni yako. Labda tuzungumze wakati mwingine, lakini nimefurahi sana kupata nyumbani. Asante, huenda tukazungumza, lakini hilo kwa sasa sikubaliani na hilo. Asante hata hivyo. Asante. Tuonane. Asanteni sana kina dada kwa sehemu hiyo, ilikuwa nzuri sana, na hasa asante kwa dada Claire kwa kuweza kuzingatia somo ambalo tulikuwa tukifanyia kazi kuhusiana na sifa ya kuendelea kuwa mpole, hasa mtu anapokosea ama anaposema tofauti na fundisho la Biblia. Na bila
bila shaka tukiweza kuzingatia kile ambacho tumeweza kuonyesha kwenye wapende watu brochure yetu, somo la 4, jambo kuu la 5, nasema kwamba usijaribu kuendelea kudhibitisha kwamba uko sahihi. Epuka kubishana na watu, onyesha unyenyekevu kwa kuwa mtulivu, na pia tambua jinsi ambavyo pengine mabishano yanapoweza kutokea ama ushindani fulani, ni katika jinsi gani ambao unaweza kwa busara kuweza kutulia kutokana na jambo hilo, na pia kuweza kuahirisha ama kuondoka na kuweza kuja wakati mwingine. Na bila shaka baada ya kuweza kumsomea lile andiko, bado anasisitiza haelewi kuhusiana na jinsi ambavyo inaweza kuwa ni kwamba mazingira, kwa sababu yeye anakazia zaidi kuhusiana na mazingira, basi anaona hakubaliani na andiko lile, lakini kwa busara unakatiza yale mazungumzo, na hivyo basi unaweza kumhubiria wakati mwingine. Bila shaka ni njia nzuri sana. Vizuri. Sasa acheni tuone jinsi dada Kimani atakavyoanzisha funzo la Biblia katika mahubiri ya nyumba kwa nyumba na msikilizaji wake. Dada, habari yako Tropi, ukoje? Niko mzima, na wewe? Hata mimi niko mzima. Nimerudi vile nilikuahidi wiki ile iliyopita. Nilisema nitarudi siku hii. Sijui kama umeweza kuchunguza tofuti ya jw.org vile tuliagana. Ndiyo, nilipata nafasi ya kuangalia, na nilipofungua nilipata makala ya kwanza ambayo ilikuwa na kichwa, ilikuwa ikizungumza kuhusu wale wanaume watatu ambao walifuata nyota hadi Bethlehemu kumwona mtoto Yesu, na nilishangazwa na mambo ambayo nilijifunza pale. Kwa mfano, ilisema tofauti na desturi ama tofauti na vile ninavyojua, hakuna mahali Biblia inatumia neno wanaume watatu wenye hekima. Na pia Biblia haitaji idadi ya wanaume. Asante sana Tropi kwa mawazo yako, especially kuhusu jambo hilo. Na inashangaza sana vile jinsi Biblia inajibu maswali muhimu kuhusu maisha. Na pia inafurahisha kujua kwamba Biblia si tu andiko ya dini, lakini inatusaidia kujua mambo mengi kuhusu shida ambazo tunapata wakati huu. Ningependa kukuonyesha pia. Ningependa kujua majibu haya yanapatikanaje. Sasa ningependa kukuonyesha baadhi ya andiko ambayo zinaweza kutusaidia, na inapatikana kwenye Biblia, lakini tutatumia chapisho hii. Unaona vile imeandikwa hapo, furahia maisha milele. Na ulivyo, hii ni kama vile tulikuwa tunasoma shuleni? Hapana, haitachukua muda. Tunaweza kutumia dakika kama 10 ama 15, na itaweza kutusaidia kujifunza jambo lenye dhamani. Unaonaje? Ni sawa. Kama hakuna mtihani, tunaweza tukajaribu. Haya, wacha nikuonyeshe vile watu nafanya. Ukiona hapo mbele kuna hiyo andiko kubwa inasema Biblia inawezaje kukusaidia. Ningependa usome hizo andiko ndogo hapo chini. Nasema, sisi sote hujiuliza maswali kuhusu maisha, kuteseka, kifo na wakati ujao. Pia tunahangaikia shughuli za kila siku kama vile kupata riziki na jinsi ya kuwa na familia yenye furaha. Watu wengi wametambua kwamba Biblia imewasaidia kupata majibu ya maswali muhimu maishani, na pia ushauri unaotegemeka kuhusu maisha ya kila siku. Je, unamjua mtu yeyote ambaye anaweza kunufaika kwa kujifunza Biblia? Swali muhimu sana. Haya basi tuendelee na hiyo fungu ingine. Asanteni sana kina dada, tunadhamini sana kwa kuweza kutimiza mgao huo, na imeweza kutokea vizuri. Na asante sana dada Kimani kwa kuweza kuonyesha msikilizaji wako ufikirio na kuweza kuzingatia kile ambacho anataka kueleza. Basi baada ya kuweza kumwelekeza katika ile tovuti, ana mambo mengi sana ambayo anaweza kujifunza, na ukamnyamaza na kuweza kusikiliza na anakuelezea kile ambacho aliweza kujifunza. Na ukaweza kutambua kwamba huyu anapendezwa na kujifunza, hiyo basi inakuwa ni rahisi, unaweza kumwelekeza katika chapisho letu ambalo kwa kweli kusudi ni kuweza kuendelea kupata
ambalo limeweza kutokea vizuri hapo. Inataja kwamba kwenye brochure yetu Wapende Watu, kwenye somo la 9 fungu la 3, usimkatize au kupuuza hisia zake, mahangaiko yake au mambo asiyokubaliana nayo. Wakati mwingine inaweza kuwa hivyo, lakini uliweza kuonyesha utambuzi kwa kuweza kumsikiliza hadi mwisho, na hiyo basi ukatambua ana mahangaiko na ana maswali mengi ambayo angependa kujua mambo. Asante sana kwa sehemu yako. Sasa tunaweza kusikiliza ndugu Russell Karanja, na yuko tayari kuweza kumwonyesha mwenye nyumba ndugu Kioko jinsi funzo la Biblia linavyoongozwa. Karibuni. Vipi Anto? Popo Russell, vipi? Safi. Naonekana mazoezi tu. Mazoezi muhimu kwa sababu ya afya, so inabidi. Yaani ukweli. Mazoezi ni lazima ili tuweze kuzuia magonjwa ambayo yanatokana na kutofanya mazoezi. Unaweza kaa. Wakati ujao tulijadili pamoja jambo kuhusu mwisho wa vita. Tukasema tukipatana wakati uliofuata tungejadili nini na inaweza kuwa suluhisho kwa matatizo ya kimwili ambayo tunaweza kuwa tukipatana nayo. Katika utafiti wako uliona ni mambo gani unaona kama yanaweza kuwa kama suluhisho? Hakuna suluhisho. Yaani tukiwa wanadamu lazima tuone shida. Ni kweli. Biblia ina suluhisho ya jambo hilo. Kama hapa angalia kwenye andiko la Ufunuo 21 mstari wa 4. Hili na Biblia yangu hapa, acha nifungue. 21 mstari wa 4. Inasema, naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali. Asante sana. Kuonyeshana hapo kwenye andiko kwamba kilio na maumivu hayatakuwepo tena. Hii inamaanisha nini? Maanisha pia magonjwa hayatakuwa. Asante sana. Swali lolote ambalo linaweza kwa likijitokeza kwenye hiyo andiko kifikiri? Hii ni mpya. Kwa hivyo hii ni wakati gani ndio haya mambo yatakuwa hivi? Asante sana. Haya ni mojawapo ya maswali ambayo tunaweza kuwa tukijiuliza. Na pia mimi nilipokuwa nikijifunza Biblia niliweza kupata majibu ya